Maidan becomes a symbolic part for us. That is what I have come to convey to the collector. This is one. Part number two is the gun license issue. गन लायसन्स रिन्युअलचा खुबशे विशय नवेच कितें तरी आयिल्ले आसा. हे विशय सरकारान एक्चुअली विचार करून करपाक जाय आशिल्ले. 1962 आर्म्स रुला प्रमाणे दे हॅव अगेन इश्यूड अनदर नोटिफिकेशन एंड द लायसन्स एक्ट वीच दे रिफर टू इज कॉजिंग प्रॉब्लेम्स टू 4 कॅटेगरीज ऑफ पीपल. फर्स्ट हे पयलें म्हणल्यार जे गन लायसन्स रिन्युअलाक येता आज सरकार म्हणटा की ताका त्या मनशान ट्रेनिंग घेवची, त्या मनशान मेडिकल सर्टिफिकेट दिवची आणि देन his renewal will be granted. एक्टा प्रमाणेच जे मनशाक ट्रेनिंग दिवचें पडटा ते नॉर्मली आसता पुलीस एंड फायरिंग रेंज तांची आसता तांणी दे हॅव टू टेक एग्जाम ओवर देर एंड मे बी देन लूक एट द ऑप्शन ऑफ दीस. पूण हांगा कितें जाला, सरकारान एक प्रायवेट मनशाक हॅज बीन गिवन द जॉब ऑफ टेकिंग दीस एग्जाम्स एंड एन्श्युरिंग that during renewal this particular exam is taken and then if he passes then only the renewal is considered. Now this becomes a food for thought whether there is anything behind this, under this, above this काय म्हणून, whether charges on this government continue. When we have 4 categories, the first category of people who have worked to give us this liberation and this independence are the army and the defense personnel. As army and defense personnel who are holding the guns are normally about 80 years. 80 years and above, they are being asked in this time to during renewals to submit their fitness from a medical practitioner and undergo a training program. Now, I don't know why an army fellow who has fought a war is told to go for a training program to find his renewal for his license which he is holding for years. Second category of farmers, जे शेतकरी वर्ग आसा, जे शेतान काम करता, जे दिसभर शेतान असतात, तांकां आज तूं सांगता ऑनलायन एप्लाय कर आनी ट्रेनिंग घे. ऑनलायन ते घेवपाक तांकां वेवस्था तांची नासता, ती ऑनलायन एप्लाय खंयच्यान करतले. आणि ऑनलायन समज एप्लाय करूंक शकना जाल्यार तांची स्वताची गन जी आसा ती गन्स तांकां रिन्यू कशी जातली. म्हाका दिसता दीस इज सेकंड कॅटेगरी ऑफ पीपल. थर्ड कॅटेगरी ऑफ पीपल आर सिनियर सिटीजन्स हू आर 60, 65 and 70 and also people who have inherited guns. जाणट्यांची पणज्यांची गनां डिस्प्ले खातीर घरात दवरिल्लीं आसता. दे आर अंडर दीस पर्टिक्युलर लायसन्स. आता हे लायसन्स वापरून तांणी इतलीं वर्सां ही गन दवरल्या, दे मे नॉट यूज इट बट इट इज मोर ऑफ शो इन देयर डिस्प्ले एरिया. आता हाकाय दे आर सेईंग जो सिनियर सिटीजन 60, 65 years and above आसा आणि जो जाणटो आसा ताणें परत ट्रेनिंग करचें, मेडिकल सर्टिफिकेट दिवची आणि मागीर ताका रिन्युअल मेळटलें. फोर्थ कॅटेगरी इज द पीपल who have been given a grant. Without earlier when this grant was given, there was no exams conducted. But आता जे लोकांची लायसन्स आसा फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, पर्सन्स लायक मी who are having guns, who are kept for self protection, तांकांय सांगल्या that category of people also have been told to undergo training and undergo medical fitness, medical exam. आता हे ट्रेनिंग कोण करता? ट्रेनिंग हे कोण तरी प्रायवेट करता, पुलीस करना. पुलिशे कडेन शूटिंग रेंज ना, पण पुलीस सांगता की वी विल गिव इट टू समबडी एल्स who has a shooting range. आता फोण्या एकट्या कडेन शूटिंग रेंज आसा and we are expected to apply online with that man, pick up a training course with him, get ourselves trained again and then the renewal happens. कायद्यान सारखे क्लियरली बरिल्लें आसा. तांचे एक्टा प्रमाणेच कायदो where the act says, where expert act 24 where it clearly says that the grant how it was given earlier will need to be given again. आणि त्यांना समज ट्रेनिंग केल्लें जाल्यार आतां ट्रेनिंगाची गरज आशिल्ली, तेन्ना ट्रेनिंग नाशिल्लेंच. सो प्रश्न तेन्ना एकदम नवो कायदो तयार करून हाडपाक ज्याची आमकां गरज ना. वेरीन these 4 areas I think the government needs to relook and give a very clear indication that they are bothered about the person who are coming here genuinely. जे कलेक्टराकडे रिन्युअलाक येतात ते बेसिकली कम हियर टू जस्ट गेट अ रिन्युअल. नवे लायसन्स कोण मागता ताज्या अगेन्स्ट आमी ना. नव्या लायसन्साक तुमी नवे कितें कायदे काडात, ट्रेनिंग काडात, बाकीचे सगळें काडात, पण ताज्या खातीर आमी बंद करना. आनी नवे हाका तुमी समज ट्रेनिंग काडलें कोण काय म्हणचोय ना, पण ज्यांची एक्झिस्टींग गन्स आसा इन्क्लुडींग दीस 4 कॅटेगरीज आय थिंक दीस एक्झेम्पशन नीड्स टू बी गिवन. दॅट इज वॉट आय हॅव कन्वेड टू द कलेक्टर. व्हेरी इम्पॉर्टंट द थर्ड पार्ट इज म्हज्या वेळार एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट एमेंड जाल्लो आणि एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट एमेंड जावन वी हॅड आस्क्ड दॅट within 3 years the cases which come back from the court had to come back to the मामलेदार's office. आणि त्या टेनन्सी केसीस जितल्यो परत मामलेदाराच्या ऑप्शन आयल्या तांकां 3 वर्सांचो टायम दिल्लो त्यो केसीस डिस्पोज करपाक. देर आर hundreds and thousands of cases which have crossed that 3 years
बट येट टू बी सेटल्ड. आणि आता ताजी स्थिती कितें आसा ही सरकारान स्पश्ट करची पडटली. कारण टेनन्सी एक्टा प्रमाणे समज ताणें 3 वर्सां केली ना जाल्यार आय वूड बी सेइंग दॅट ही इज अ डीम टेनंट. So the government has to pass a order that he is deemed tenant to the areas where the tenancy, the Mamlatdar, respective Mamlatdar, has failed to give an order within the 3 years which were prescribed as per the Goa Agriculture Tenancy Amendment Bill 2017. ती 3 वर्सां जाल्या, ऑर्डिनन्स भायर सरिल्ले ना, काय डायरेक्शन्स आयिल्ले ना. हातून एक जाता की सगळे टेनंट जे केसी 3 वर्सां जाल्यो परत मामलेदारा कडेन येवन शूड बी डीम्ड एज टेनंट स्ट्रेट अवे. सो देर इज नो फर्दर डिस्कशन ऑन दॅट. उरिल्ल्यो केसी कश्यो त्यो हियरींग घेता जाल्यार खंयच्या कायद्याच्या अंडर घेता तें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक 3 वर्सांच्या टायम पिरियडान आतां पर्यंत कायद्याची दुरुस्ती जावंक जाय आशिल्ली. द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू एक्ट ऑन दीस इश्यू ऑल्सो. सो आय वूड अर्ज अपॉन द गव्हर्मेंट, द चीफ मिनिस्टर आनी द रेव्हेन्यू मिनिस्टर, की पयले जे टेनन्सी भितर कोणाक 3 वर्सां तुमी ऑर्डर दिवना जाल्यार सरळ काडात. की तुमकां सद्या कायदे कशे धरप, कायदे कशे वापरप हें सारकें ह्या सरकाराक खबर आसा चीफ मिनिस्टर. सो लेट हिम ऑल्सो गिव डायरेक्शन्स. जे सर्वसामान्य सरकार म्हणटा हेच सर्वसामान्य लोक आज दीसभर चपलां जरत केसी फाटल्यान धांवताले. मदींच कोर्टान आयिल्ल्यो, आमी आसतना लोकांच्या मागणीनुसार परत आमी मामलेदारान हाडल्यो. आज सरकाराची जबाबदारी आसा की 3 वर्सां ज्यांचे केसी जाल्यो मामलेदारा कडेन करून तांकां सरळ डीम टेनंट्स म्हणून करपाचें. आनी समज ना जाल्यार मामलेदार नीड्स टू बी फिक्स्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वाय दे वर नॉट बीन एबल टू डू इट. आय रिमेंबर ड्युरींग माय टायम वी हॅड टू फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स. शेनवारचो कोर्ट सुरू केल्लो आणि शेनवारचो कोर्ट घेवन स्पिडी डिस्पोजल ऑफ दिस टायप ऑफ केसीस. जे लोक अर्दे मुणकार जावं टेनंट जावं अर्दे मरता केसीनूच, तांकां एक न्याय दिवपाक आमी शेनवारचो कोर्टूय सुरू केल्लो. आज शेनवारचो कोर्टूय ना. द कोर्ट्स आर नॉट रनिंग वेल. एट द सेम टायम द टेनंट्स आर स्टील फेसिंग द म्युझिक ऑफ दीस कोर्ट्स. ताज्या खातीर सरकारान दुरुस्ती केल्या काय ना हाचें स्पश्टीकरण करचें. If the Goa Agriculture Tenancy Amendment Bill 2017 has not been further amended, जाल्यार जी खंयची केस आतां सद्याक घेता which has crossed 3 years does not hold any legal binding. That clarity government will have to give. आनी ज्यो केसी उरल्या ताजेर सरकार कितें करूंक सोदता तें सरकारान व्हेरी क्लियरली सांगचें पडटलें. सो आय वूड अर्ज की हे 3 इश्यूज आमी घेतिल्ले आसा. चवथ्यो मानश्यो डिसेंबरान सगळ्यो स्लूइस गेट्स आर बींग ऑक्शन्ड. Surprisingly, this time, Mamlatdars have auctioned sluice gates by choice. All sluice gates are not auctioned. बरोबरी म्हाका दिसता 2 sluice gates अजून पण ऑक्शन जावना डिसेंबराच्या म्हयन्यात. डिसेंबर सोंपपाक आयलो. कलेक्टराक सांगला खबर काड what is behind this whole thing, whether there is any connivance or something which is happening around for which this auction of certain sluice gates have not happened, where it has to happen in the month of December. Safety band report हांवें जो म्हज्या वेळार रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून सुरू केल्लो, I have asked whether they are following the protocol. Even if they are following, जाल्यार जे सेफ्टी बांद सेफ बांद आसा ते ऑक्शन करचे सरकारची जबाबदारी आसता. आणि ही जबाबदारी करता आसतना सरकार कॅनॉट डू इट विथ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच की जाय थंयच करतलो जाय तो करचो ना. हे सरकारान केल्लें ना. ताच्या खातीर हो चवथो प्रश्न म्हणून मांडिल्लो आसा. अँड आय एक्सपेक्ट दॅट द कलेक्टर हॅज टोल्ड मी दॅट विदीन कपल ऑफ डेज शी विल रिवर्ट बॅक ऑन ऑल दीस इश्यूज वॉट आय हॅव टेकन अप. I have come to the collector because she is the Director Civil Administration and she becomes responsible for all these issues what I have taken at the first point. ताज्या मागीर सरकार कशें वापरता मशिनरी हो दुसरो मुद्दो. सो हे 4 मुद्दे, whether it is Azad Maidan, whether it is your sluice gates issue, whether it is your tenancy act and whether it is the gun license issue. These 4 issues I had come here to discuss. I expect that certain things will move. If not, then one step by step, whatever I have spoken today, we will have to take up the issues in the next level. And for that, I would call upon the people of Goa to be united, not be divided on issues. Divided on issues, that my ZP election as a result. United on issues, that we are talking about a result which we need to save Goa to where we are today. Okay, when we see the denotify करपाची त्याची तयारी गव्हर्नमेंट CCP कडल्यान कितें बेनिफिट जातलो सपोज डिनोटिफाय करत जाल्यार तांकां आमी डिनोटिफाय करपाक दिवचेच ना. If they try to denotify, I will be the first person to come and sit here and call upon everybody else to come and lay a protest of trying to denotify Azad Maidan. They just cannot. आमी पयलीं पणजेचे मरे आझाद मैदान आमी भुरगेपणाच्यान पळयला. येतलो कोण उठतलो सुट्टलो आनी डिनोटिफाय करतलो. म्हणजे ऑपोजिशन ऑर द स्पेस वेर पीपल नीड टू पुट देअर थॉट्स हो बंद करपाचें. यू कॅनॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग. यू कॅनॉट सप्रेस ऑपोजिशन विथ युअर डिक्टोटेरियल एटिट्यूड. टायम थोडोच उरला, 6 म्हयने ते वर्स उरला. गोंयचे लोकूच बाकीतले हांकां हे खंय उरता ते.
इवन ऑपोजिशन पार्टीन सुद्धा याचेर आवाज काय करू ना अजूनपासून. Surprisingly, I wouldn't want to make any charge, but we need to give them enough time to talk on this. I understand the file is under movement for denotifying. So I would take this forum and the medium to ask the opposition, everybody to be united on this issue of Azad Maidan. When you are talking about the gun licensing also, but in the Goa, in the state of the Goa, the illegal licenses are provided. How you will implement? The illegal license जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान ते रॅक करचे पडटा. Illegal guns and illegal licenses. I am talking about the legality of the issue which is made tough for a person who is asking for renewal of a gun. So स्वताचे गनाक रिन्युअल मागता आसतना जे कॅटेगरीचे लोक आसा ते डिफेन्साचे आसूं, सिनियर सिटीजन नाल्यार पीपल हू हॅव इनहेरिटेड आसूं, नाल्यार पीपल हू हॅव गॉट लायसन्सीस अँड आस्किंग फॉर रिन्युअल, they don't come under this. So section 24 तांचो of the license act or 39 or 10 clearly shows that it is only for people who have gone with the same training that time. त्या लायसन्स दिता आसतना समज ट्रेनिंग केल्लें जाल्यार रिन्युअला बरोबर ट्रेनिंग जाय. आमी जेन्ना ऑफिशियली वेंडरा कडल्यान घेतल्या तेन्ना वी हॅव बीन ट्रेन्ड बाय दीज डीलर्स हू हॅव सोल्ड अस द गन्स ऑफिशियली अंडर अ लायसन्स अँड देन ओनली वी हॅव गॉट द गन्स. सो तांणी आमकां स्वता तांच्या शुटींग रेंजान शिकयल्लें आसा. सो वॉट डू वी डू विथ दॅट ऑल्सो पुलीस करना हें ट्रेनिंग पुलीस करताले जाल्यार आय वूड अंडरस्टँड. कोण तरी प्रायवेट एंटिटी करता त्या प्रायवेट एंटिटीक तूं ऑनलायन बरोवन तूं तांचे कडेन एक्झाम आन्सर करता. I think we have more priorities to do than answering and going with these regressive thoughts. This government has to be thinking progressive, not only talk about it, but everything they are doing is regressive, not progressive. सर ते दीस थोड्या लोकांक डिटेन केले तेजे तुमचं कितें रिएक्शन सेव्ह मॉलेट हांवें सामकें क्लियर आनी कॅटेगरिकल आसा. This government who could have no sentiments where they went and touched the youth of Goa. I have actually condemned this. Condemned to the core. कित्याक भुरग्यांक आज आमी फुडलें फ्युचर म्हणटात. भुरग्यांक खातीर बरी वेवस्था जावची म्हणून आमी गोंय पळयतात. अँड द सेम यूथ who today are trying to voice their opinion about their own generation being protected from environment. It might be Molle, it might be Mother, it might be the linear projects. They have a right to voice their opinion. And their right to opinion to करपाक सगळे गुडी करपाक तूं तांकां काडटा आनी डिटेन करता. आनी यूथ जांकां खबर सुद्दां ना ते खंय वता. सम पीपल आर टेकन टुवर्ड्स कारसवाडा, सम पीपल आर टेकन टुवर्ड्स पोंडा. आवय बापूय कितें करतले? भुरग्यांक आवाज करपाचो येना. आमच्या वेळार स्टुडंट्स युनियन वे व्हेरी स्ट्रॉंग. आम्ही स्टुडंट्स युनियन वी यूज टू बी देअर टू टेक अप द इश्यूज ऑफ द स्टुडंट्स अँड टेक इट टू द लॉजिकल एंड. आणि ते मातशें सध्या कमी जाला. आणि आता ते यूथ whether it's any of these representations get political backing, then the youth representations become big. And that is the time this type of youth feel that they are nowhere. I think I strongly resent to what has happened, condemn it. At the same time, I would call upon these people to ensure that such things do not happen again. We need to have it in a more organized manner to ensure that this government is answerable for the bad things that they are doing and spoiling the future generation for few selfish needs of theirs. तर तुमचो सपोर्ट तांकां आसा आतां फुडें इफ सपोज आनी कितें प्रोटेस्ट करता तुमचो सपोर्ट तांकां आसा? म्हजो सपोर्ट सदांच आसा. म्हजो सपोर्ट I have always been there when it comes to environment or whatever. I have only realized that assembly becomes a bigger forum for us to talk on these issues and make the government answerable. Taking up press conferences, talking on these issues, हांवें पेसांनी कमी केला की I have realized that the government is become very autocratic. Government has become full of arrogance and they don't find that they should be answering the opposition. So democracy is a pillar of जेन्ना कापूंक सोदता त्यापेक्षा then it is a better way to put and ask for a assembly session. Unfortunately, they have asked for a 5 or a 7 day session. So 5 आणि 7 दिसांचे सेशन कोणाकूच पावपाचें ना for the issues that are there. कित्याक म्हाका दिसता सेशनाचे 5 दिसांतले 3 दीस ZP कित्याक जिखला म्हणून मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करपाकूच टायम काडटले. हें आतांच सांगता तुका, हांवें मागीर सांगपाची गरज ना. हें करपाकूच ताणें घेतला तें असेंब्ली सेशन जस्ट टू क्रिएट अ एअर दॅट BJP इज समवेअर, BJP इज नोवेअर. It's only the divided opposition that has given space for BJP to take some vote, some seats in ZP. ZP is not the end. We have a voice and we will keep going. Yeah, election was not about the mandate of projects. This election was a strategized election where BJP did not give opposition time, managed to do match fixing with certain people in the opposition to put candidates to split votes. 30% voting of BJP has won them Goa. 33 सीट काढल्या
That 33 seats have come out of match fixing, have come out of split opposition. And we should give due credit to the BJP for having successfully strategized and won that election. That does not mean that they have won it. Referendum gaya, opinion gaya, they will realize what the people of Goa have in their mind. And equally responsible will be the people who have not voted on that day. If things go wrong, कित्याक ज्या लोकांनी मत मारलें ना तांकां आज उलोवपाकूच अधिकार आसना. या जाणी मत मारिल्लें जाल्यार तांकां अधिकार मेळटा उलोवपाक ह्या विशयांचेर. ताजेरूय आमी खुबशे वोटींग पर्संटेज was low. They are the same people who would have 100% voted against this government. लास्ट क्वेश्चन लिबरेशन डे कशी कडेन सेसील आपल्या भुरग्यांक घेवन सेलिब्रेट करताली लिबरेशन डे तेन्ना ताका पुलिसान डिटेन केलो आनी मोडीत व्हरलो. सेसील वॉलंट म्हाजो सन म्हाजो चेडो आनी सन वॉज फायन. हाऊ डू सी दीस एंटायर सिच्युएशन? I think Cecil has been one of the activists who've been trying to voice opinions of people, and there are many people like Cecil who are trying to do it. You have to understand that the arrogance of the government is not reducing, it is only increasing. Yes, nature एकदा puts the person, तो केन्ना बायन पडटा तें कळचें सुद्दां ना आनी हीच गत ह्या मुख्यमंत्र्याची जातली. आज हवेर आसा तो हवे वयल्यान सकयल देवपाक वेळ लागना आनी गोंयचे प्रजेन 1961च्यान नेहरूनी तेच सांगिल्लें गोवा के लोक अजीब आहे म्हणून बेटे सांगून नाशिल्लें. दिसता तशें नासता पूण व्हडल्या व्हडल्यांची फुट्टा हे गोंयकारांनी दाखोवन दिल्लें आसा. हे इलेक्शनूय ताका दिश्टी पडटलें. ज्या मनशाक दिसता की ताणें गोंय विकत घेतलां आनी आपल्या हवेर झेडपी इलेक्शन जिखून आयल्या हे नथींग बट ही हॅज चिटेड द पीपल ऑफ गोवा इन्क्लुडींग हाऊ ही हॅज कंडक्टेड द इलेक्शन्स. Strategizing was a part of BJP and a divided opposition allowed them. Now 30% प्रजा BJPक वोट मारतले आनी तांचे कॅन्डिडेट जिखून येतले हे मानूकच शकना गोंयचे लोक. आनी आज पर्यंत द गोवन्स आर सरप्रायज दॅट हाव BJP गॉट अ मॅन्डेट इन स्पायट ऑफ सच प्रॉब्लेम्स. कित्याक एवरी कॉमन मॅन बारीकचो बारीक समाजाचो मनीस आज पोटान दुखेन आसा. गृह आदाराची स्कीम पावना, लाडली लक्ष्मीचे पयशे पावना, DSSचे पयशे घरा पावना. हे स्किमी ताका दिवपाचो हक्क पूण 100 कोटी लिबरेशनाचेर मोडपाक आसा. ज्यो फॅसिलिटीज आसा भुरग्यांक खेळोवपाच्यो तांकां सरकाराक पयशे दिवपाक ना पूण 100 कोटी लिबरेशन वर्साक मोडपाची वेवस्था आसा. सो वेन यू हॅव अ गव्हर्मेंट वीथ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज वीथ मोर ऑफ थॉट की बाबा आपल्याक कितें आनी आपलें कितें अँड डज नॉट नो ग्राउंड रियलिटी, we cannot comment. We have to only be united and fight it out. Yes, so many the words ulla maximum to ensure that this government with these bandits go home. That is all. सर नोटा ह्यो ऑप्शनूच दवरूंक नसलो. नोटा ऑप्शन दवरूंक नसलो. नोटा म्हाका दिसता झेडपी एक्टा प्रमाणे नोटा ते प्रोविजन नाशिल्लें. हे कितें आसता हे एकदा ऑपोजिशन नाल्यार बाकीच्या लोकांचे एक लक्ष घालपाचें आसता आनी नदरेक हाडपाचें आसता. तें येवना आशिल्लें एकादी फुडें येतलें पण नोटा आसप आनी नासप आनी वोट न मारप खूब फरक आसा. खूब जाणांनी येवन कशें मत मारून वोट वाट लायल्लो आसा. द पर्संटेज ऑफ दॅट ऑल्सो वॉज लायक नोटा ओनली. दीस हॅपन्स बट यू कॅनॉट टेक दीस टू बी वन ऑफ द रिजन्स वाय BJP गॉट देअर सीट्स. BJP strategized well, gave less time to opposition. In spite of them, lot of people who stood by us, we ensured to go ahead. And this is the exact thing. 50% वोटिंगान समज आमी आमची सिटां जिखता जातून BJP फूल मतां मारता आपले जाल्यार तुमकां कळपाक जाय MLA इलेक्शनाक 75-80%, पंचायत इलेक्शनाक 75-80% कमी वोटींग जायना. ते उरिल्ले 25-30% हे BJPचे न्हयच. ते आमदाराच्या इलेक्शनाक आनी पंचायत इलेक्शनाक 100% भायर येतले आनी ते इलेक्शनाचे रिजल्ट हे BJP पळयतले. झेडपी इलेक्शनाक लोक इनिशिएटीव घेयना. ZP somehow although we have the constitutional requirement of having ZP elections, अजूनपर्यंत ZPचो कितलो सिरियसनेस आसा लोकांनी घेतिल्लो ना. We are still running about, every government talks about giving powers, giving more support to the ZPs. म्हज्या हातून RDA सारकेले डिपार्टमेंटूच ZP दिवपाचें. That department with a budget so that they can run a department which can touch grassroots. असले समज जेन्ना करतात तेन्नाच खऱ्या अर्थान सरकाराक कितें तरी केलां म्हणून जाता. पयशे इल्ले वाडयले, पांयांनी कितें पावत्यो काडल्यो तातूंत ZPक जाय तो सपोर्ट मेळना आनी ना जाल्यार ZPचो रोल कितें होय प्रश्न पडटा. ताजे खातीर खुबशे लोक ZP इलेक्शनाक भायर येवना विथ अ थॉट की वॉट प्रोविजन्स वे दे फॉर इलेक्शन्स टू टेक केअर ऑफ कोवीड. आपूण भायर आयलो आपल्या घरा जाणटी आसा घरा वचून आपल्याक कितें तांकां कितें जाय दीस थॉट्स वेर इन टू द पीपल. प्लस मेडिकलांतल्यान आयलें की एकदम लग्नाक 100 जाणांक कोवीड जालो एकूच लग्नाक. दीस थॉट्स create a fear psychosis in people who would normally come out and vote against the BJP.
सर तुमचं एक सीट BJP कडे गेला सर तुमका फुडल्या इलेक्शनाक कितें प्रॉब्लेम बी जावपाची शक्यता हांव सध्या उलयता व्हेरी कॅटेगरीली डॉक्टर प्रमोद सावंत लेड BJP गव्हर्मेंट is actually cutting off the legacy of Manohar Parrikar, who thought that he would do something for Goa. But today's rule of Pramod Sawant is a black spot on the whole BJP governance that they have been trying to do. सबका साथ सबका विकास आणि कितें तें सबका विश्वास हो मोदी म्हणटा हांगा सबका साथ ना सबका साथ अपना विकास आणि सबका विश्वासघात हे चल्ला. सर तुम्ही आम आदमी पार्टीक कशें पळयता म्हणजे त्यांचा एक फर्स्ट टाइम एक आता लिडर एक It's too early to comment on Aam Aadmi Party. We can only say that whoever is against the BJP need to be a formidable, united force. You cannot have divided force, whether it is the Congress, whether it is the Aam Aadmi, whether it is regional parties or anybody else. It has to be a very strategic, united force. महागठबंधन जे महाराष्ट्रान करून दाखोवंक शकता जाल्यार गोंया जावंक शकता. ताज्या खातीर समविचारी लोक जाय, स्वताच्या स्वार्थाचे न्हय. जे गोंयाक चिंतपाक शकता ते जाय. सम पीपल हॅव रिजायन. आय होप थिंग्स विल इम्प्रूव्ह इफ रेजिग्नेशन्स आर कन्सिडर्ड सिरियसली. ना जाल्यार मॅच फिक्सिंग चालू जातलें. सर महागठबंधन करता म्हणता न्हू तेतून तुम्ही असतले न्ही हे आसात न्ही रे, भोंवतात न्ही रे तेच करपाक.